के पीछे पड़ गए। सीढ़ी लाके देखो मेरे दिल की छत पे चढ़ गए। सांस आवाजें मारे अखियां, मारे अखियां, मारे अखियां उस नीचे छत से उतारे अखियां, उतारे अखियां, उतारे अखियां। सौ सौ आवाजें मारे अखियां, एक उसका नाम पुकारे। सोने रंग दे रांझिया तेरे ही जैसे लगते हैं सारे, डर लगता ना हो जाए यारी। सोने रंग दे रांझिया पूछ ले तू चांद से, गिनती हूँ तारे, डर लगता ना हो जाए यारी। सोने रंग दे रांझिया এই পরোটাটা হালকা সেকা তেলে ভাজলেও ভীষণ মচমচে হয়, চা দিয়ে খেতে খুব ভালো লাগে। আর মিডিয়াম আঁচে ভাজলে বেশি মচমচে হয়। তো এটা সবাই ট্রাই করতে পারেন। অনেক মচমচে একটা পরোটা, আর লেয়ারগুলো দেখেন কত সুন্দর হয়েছে। আজকে আমি খাবো ডিম অমলেট দিয়ে, ধনেপাতা, কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ দিয়ে ডিম অমলেট, আর সাথে থাকবে দুধ চা। এই তো ব্যাস রেডি, এখন খাওয়ার পালা। খুবই মচমচে হয়েছে আর খেতে তো ভীষণ দারুণ। আশা করি রেসিপি ভালো লেগেছে। আর পরোটারগুলো যেভাবে করা হয় ঠিক সেভাবে আটা গুলে নিয়েছি, স্পেশাল কিছু না।